Daghang salamat. Maayong hapon sa tanan nga nagatimbaya nining atong programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o sa social media account nining atong sibihanan RPN DXDX kay kini nga sibya is being broadcasted live in the FB, Twitter, and YouTube account of RPN DXDX General Santos City. Sa giingon na nako kagahapon, wala kita dinhi sa Pilipinas karon. Pero tungod sa kining atong modern information technology nga giingon gani nga kining niining era of globalization kung asa ang kalibutan gipakuyos no gipagamay isip usa na lamang ka gamay nga komunidad, dili na imposible nga kita maghimo sa pag broadcast bisan pa nga wala kita diha aktwal o physical nga anaa sa announcers booth sa RPN DXDX. Sa pagkakaron naa kita sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ginatawag kini nga Switzerland of Asia. Naa kini nahimutang sa Central Asia kung asa ang mga kasikbit nga nasod niini mao ang Russia, Kazakhstan, ug China. So halayo kini nga lugar apan bisan pa niana nagapadayon gihapon ang atong pagsibya dinhi sa atong sibihanan RPN DXDX General Santos. Bag-uhay pa lamang dito kita sa ubos nga dapit niining building kay naa kita karon nagapuyo temporarily sa 9th floor niining usa ka dakong building sa Bishkek, Kyrgyzstan. Nagdula-dula kita didto sa snow. Atong gi-experience ang snow dinhi sa Kyrgyzstan, particularly sa iyang capital city nga mao ang Bishkek. Nipis pa lamang ang snow apan enjoyable na kini kay first time man nato nga nakasinati og pagdula-dula sa snow no. So diha karon sa ubos padayon ang snowing pero dili pa gyud kaayo baga ang snow no. So magpadayon kita sa atong programa. Bag-uhay pa lamang gihisgutan ni Senator Risa Ontiveros ang kining halos usa ka semana nga brownout sa isla sa Panay no. Nga bisan gani ang among probinsya sa Antique na apektuhan niini tungod lagi sa kining brownout sa Western Visayas. Ilabi na gayud sa isla sa Panay kung asa nahimutang ang atong ginatawag nga province of birth nga mao ang province of Antique. Gani gihisgutan ni Senator Risa Ontiveros nga nanahimong walay pulos ang kanunay nga pagtaas sa presyo sa kining dagitabnon o kining kuryente nga wala man gigarantiya ang kanunay ug mapadayonon nga serbisyong dagitabnon dinhi sa atong nasod. Gani gitawag didto nagtunol og suhestyon si Senator Risa Ontiveros nga kinahanglan ipaagi sa pagrepaso kining kining IPIRA law
kung asa ah, gi-withdraw sa atong estado ang iyang regulatory power diha sa kining electric power generation and distribution sa atong nasod. So panahon na siguro nga ipailahom sa kontrol sa atong estado ang kining importante nga maingon nato nga facility nga gikinahanglan sa kalambuan sa atong nasod nga iyang ibalik sa iyang kaugalingon o i-reclaim kining iyang power, the power of the state to regulate um, the business or entities involved in electric power generation and distribution. So kana bali atong kining sundan nga development dinhi sa nasod tungod sa pagduso ni Senator Risa Ontiveros niining kining issue sa serbisyo sa mga ah, electric power generating and distribution entities dinhi sa atong nasod kay importante man kini para sa atong pagpanginabuhi ug aron makabot nato ang maingon nato nga taas nga ang sa kalambuan sa atong mga komunidad ug sa atong nasod. Gani ginahulat nato ang aktual nga schedule sa Senate investigation nga gipatawag ni Senator Risa Ontiveros batok sa kang Pastor Apollo Kibuloy nga akusahan kini og daghan nga sa paghimo og daghan nga mga salaod sama sa panlugos sa kanang sexual violence and exploitation against women and children and also human trafficking of women and children. So importante kini nga dapat ato usab kini nga pagasundan tungod kay ang kining mga salaod nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy dili lamang kini diha sa Davao o diha sa atong nasod nga Pilipinas kundili nanahimong wanted sa Federal Bureau of Investigation si Pastor Apollo Kibuloy sa susama usab nga kining paghimo sa salaod didto sa ah, kining Estados Unidos. Gani gi-popularize ang kining isyu sa pulburon, no? Nga gisugdan kini sa kining pro Duterte vlogger nga si Maharlika kung asa ang gusto ipasabot ni ining isyu sa pulburon mao nga iyang giakusahan si President Bongbong Marcos sa paggamit sa ginadili nga droga susama sa shabu, no? Og susama kang Senator Laila de Lima kaniadto tungod kay lagi kining gusto siyang pahilumon ni kanhing ni kaniadto anay presidente sa Pilipinas nga si President Rodrigo Duterte gipakuyanap sa mga troll farms og mga vloggers aligned to President Rodrigo Duterte nga adunay sex tape si Senator Risa si Senator Laila de Lima, no? Og siyempre napamatud-an nga kini dili tinuod og katong giingon nila nga sex tape napamatud-an nga dili kato si Senator Laila de Lima apan kato daghan ang nagtuo sa maong pagpakuyanap sa nianang piki nga
kining piki nga impormasyon. Gani sa isyu sa druga nga labay usab kang Senator Laila de Lima, ah, nakahibalo kato nga kato usa ka orchestrated nga mga accusation. Kay before ni anang pag-implementa ni President Rodrigo Duterte sa pagpahilom kang Senator Laila de Lima, ah, kining wala gyoy bisan unsa man lamang nga impormasyon nga kini si Senator Laila de Lima involved sa ginatawag nga pagpanuhot sa illegal nga druga o kanang illegal drug trading, no? Ang ilang gihimo gipakuyanap kini sa social media, unya naghimo dayon og usa ka pronouncement si President Rodrigo Duterte aron nga i-legitimize kining mga fabricated information nga gilabay ngadto kang Senator Laila de Lima. Ug mao usab kini ang ila karon ginahimo kang President Bongbong Marcos nga gipakuyanap pinaagi kang Maharlika nga mao ang pro Duterte vlogger, o kini gisundan sa mga trolls gikan sa mga troll farms aligned to Duterte nga kuno si President Bongbong Marcos adunay videotape kung asa siya naga yup-yup og kining illegal nga druga o shabu. So susama ang pattern ni ana mauna nga dili nato kini tuuhan tungod kay part lamang kini sa destabilisasyon nga ginahibo sa mga clandestine forces aligned to President Rodrigo Duterte kay ginahimo nila kini nga leverage aron nga hunungon ni President Bongbong Marcos ang kanang pag-imbestiga sa mga investigador sa International Criminal Court batok sa mga pagpatay sa mga libuhan nga mga ordinaryo nga katawhan dinhi sa Pilipinas under the direction and inspiration of President Rodrigo Duterte. Ang usa-usab nga ngano nga ginapakuyanap kini aron nga i-deprive si President Bongbong Marcos sa iyang political capital tungod kay murag adunay na sense ang kampo ni kanhing President Rodrigo Duterte nga ginagama na ang mga kaso kung asa may kalabutan sa katong plunder of the 11 billion pesos kining COVID-19 response fund nga 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 gikawkaw ni President Rodrigo Duterte in conspiracy with suspected drug lords, foreign fugitives, and other shady characters, mostly Filipino, Chinese citizens in this country. So mauna nga ilang ginapakuyanap kining ginatawag nga isyu sa pulburon batok kang President Rodrigo President Bongbong Marcos tungod kay kini isip usa ka instrumento sa pag-destabilize sa Marcos government o sa pag-create o ginatawag nato nga objective conditions para sa pag-launch
og kudita or armed uprising against President Bongbong Marcos, no? Para nga dili mapadayon ang pagpasaka og cases of plunder against President Duterte and company, and also aron nga mahunong ang pag-imbestiga sa mga investigador sa ah, International Criminal Court, sa diin ginahulat na lamang ang warrant of arrest batok kang President Rodrigo Duterte, batok kang Senator Bato de la Rosa, kang Senator Bungo, kang Vice President Sara Duterte, ug uban pa nga kining adunay kalambigitan sa pagpatay o paghatag og imprimatur sa maong pagpatay, no? So mao kana ang atong hangyo sa tanan nga katawhan sa atong nasod, nga on this very issue we should support Bongbong Marcos, no? Kay siya ang giingon nato nga between the Dutertes and President Bongbong Marcos, mas maayo na lamang atong pilion nga suportahan si President Bongbong Marcos tungod sa iyang kusog nga baruganan batok sa bullying og encroachments of China sa atong mga isla o kadagatan diha sa West Philippine Sea, ug sa daghan pa nga mga isyu nga kining may kalabutan ang kaugmaon sa atong nasod ug ang kaugmaon sa umaabot nga henerasyon. Dili kita basta-basta motuo sa mga pro-Duterte vloggers kay ila naman tagilingla ni atong panahon, no? Dili na nato sila tuuhan sa ilang ikaduhang attempt nga linglangon na usab kita, kay daghan na sila nga mga salaod nga gihimo batok kang Vice President kanhing Vice President Leni Robredo, kung asa ila kining gi subject sa mga mini nga mga balita og mga fabricated, concocted information. Apil na si Senator Risa Ontiveros nga ilang gi akusahan og daghan nga mga salaod nga wala niya gihimo og napamatud-an sa tanan nga mga concerned agencies of government nga kana mini nga mga akusasyon og dili kato mga tinuod nga akusasyon. Mao kana nga dili kita dapat nga kining basta-basta na lamang nga kining mutuo kanila. Sa pagkakaron, ang katong mugna sa himo og People's Initiative in order to amend the 1987 Constitution, murag nawad-an na og kalayo tungod kay nahimo kini nga usa ka controversial nga issue tungod lagi sa akusasyon sa bribery og panghatag og kwarta sa mga tawo aron nga mopirma ni anang petition in consona ang gikinahanglan sa paglunsad niining People's Initiative in order to amend the Constitution. Og migawas po diha nga usa ka iskandalo ang kanang mga bribery issues, kung asa gi patangag og mga milyon-milyon nga kwarta ang atong mga miyembro sa House of Representatives ug uban pa ang mga miyembro sa Senado aron nga ilang lihukon ang pagpapirma niining petition
aron nga ilunsad kining People's Initiative to amend the 1987 Constitution. Apil pa ang usa ka iskandalo, mao ang kining mga impormasyon nga migawas nga adunay mga acts of bribery nga gihimo sa atong mga local officials from governor to city mayor to municipal mayors and to the punong barangay, kung asa kini sila ah, patangag og mga dagkong amount of money aron nga sila ang mulihok sa papirma niining petition nga maoy initiating act, no, initiating step para niining People's Initiative to amend the Constitution. Og siyempre, kay nanghatag man sila og tag 100 pesos ni adtong magpapirma, unya gihimo usab nila kini nga requirement sa pag-extend ni anang mga welfare assistance ngadto sa katawan, nahimo kini nga usa ka dakong iskandalo. Ang usa ka panghitabo nga mao ang mipatay sa kalayo niining mugna sa paglunsad sa People's Initiative, mao katong mga advertisements nga gihimo niining clandestine forces nga ang nagapanguna niini si Attorney Anthony Abad, nga nag-ingon siya nga ang tenor sa ilang advertisement mao ang puwira EDSA. Kay gusto nila didto nga ipasabot nga kinahanglan nga usbon ang 1987 Constitution kay bunga kini sa EDSA og nanahimong failure ang EDSA revolution. Gani dako nga question ang gilabay diha kang Attorney Anthony Abad, kung asa siya nagkuha og kwarta aron ipanghatag sa mga congresspersons, aron nga ipanghatag sa atong mga local officials, apil na ang mga punong barangay, ug aron ipanghatag ngadto sa katawhan nga mopirma sa maong petition for People's Initiative nga dili man siya adunahan. So klaro nga ang katong kwarta nga gigamit ni Attorney Anthony Abad, kwarta katugikan sa mga foreign investors, apil na ang mga Chinese investors nga gusto panag-iyahon by 100% ownership ang kining commanding heights of the Philippine economy. Unsa man ang commanding heights of the Philippine economy? Ang yuta sa Pilipinas nga gusto nilang hatagan og katungod ang mga langyaw nga manag-iya og yuta sa Pilipinas by 100% ownership. Ang kining atong public utilities sama sa energy generation and distribution, kanang electric power, apil na ang atong power water facilities, apil na ang atong transportation and communication, apil na diha ang atong mga media entities, og apil na ang atong mga eskwelahan ug uban pa nga mga natural resources. So sama sa mga fuel and energy nga atong makuha diha sa atong kabukiran, sa atong kayutaan, apil na diha sa West Philippine Sea nga maoy potential sources nato og gas and fuel and energy, no, nga 100% nga panag-iyahan kana sa mga
langyaw nga mga korporasyon o mga individual. So kini atong ginasupak kay kun ang kining commanding heights of the economy ihatag nato kini under the control and ownership of foreign entities, may naa kitay gobyerno nga mamahimo na lang itoy-itoy ug mosunod-sunod na lamang sa foreign corporation. Kay kung dili siya mosunod niining mga foreign corporation, pwede nga maghimo og mga ak-og sabotas ang kining mga foreign corporation kay sila man ang nagakontrol sa kining commanding heights of the economy nga kung kana suspendihon nila mahitumpawak sa usa ka tuman nga kalisod ang atong nasod nga Pilipinas. Mao kana nga dili nato kini pagatugutan. Atong i-eksplikar gamay ang kining ginatawag nato nga People's Initiative. Diha sa atong Constitution, may naay daghang pamaagi sa pag-amend o pag-revise sa atong Constitution. Ang usa ni ana mao ang pag-organize niining Constitutional Commission nga mao ang himo sa draft ni anang ginatawag nato nga mga provisions agig puli o pag-amendar sa existing provision sa atong constitution, no? May naay through ay constitutional convention kung asa by 2/3 votes of the members of Congress voting separately, pwede magpatawag ang Kongreso sa eleksyon sa mamahimong miyembro sa Constitutional Convention nga mao ang mag-propose sa ginatawag nato nga amendment or revision to the Constitution. Ang usa ni ana mao ang Constituent Assembly kung asa ang tibuok nga Kongreso voting separately will convene to convert itself into a Constituent Assembly for the purpose of proposing amendments and revision to the Constitution. Ang kining People's Initiative na usab sa atong Constitution nga pinaagi sa lunsad sa usa ka petition signing. O kung ang kining petition gipirmahan og 12% sa tanan nga registered voters sa tibuok nasod with not one political district, no, with all political district having at least 3% of the registered voter signing in the petition, pwede kini nga mag-propose og amendment to the Constitution o kining tanan either by Constitutional Commission, by Constitutional Convention, or by Constituent Assembly, or by People's Initiative kana ipaagi sa ratification by the people in a plebiscite called for the purpose. So mao kana nga tungod kay gusto man i-surrender sa kining proposed constitutional amendment and revision ang commanding heights of the economy to foreign powers, ato kini hugot nga gina-oppose. Tungod kay mamahimo lamang nga itoy-itoy ang atong gobyerno og dili na kini maka-exercise sa iyang regulatory powers to regulate individual, corporate, and organizational actions aron nga isiguro nga ang katong mga pobre dili mapahimuslan sa adunahan og katong huyang
dili madaog-daog sa kusgan og ang katong mga tawo nga walay gahom dili mapahilayo sa ginatawag nato nga ma-alienate o mapahilayo ni anang ginatawag nato nga ah, 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 bunga sa ilang singot og kusog og bunga sa ilang pagpaningkamot aron nga makamugna og mga produkto nga maoy makatabang sa pagpalambo sa ato nga nasod nga Pilipinas. Giingon nga ang katong 1987 usa ka pakyas nga konstitusyon tungod kay sumala pa niining gustong mag-amendar sa atong konstitusyon. Apil na diha si Speaker Martin Romualdez og si Senate President Mig Zubiri nga giingon nila nga pakyas ang konstitusyon kay wala milabbo ang atong nasod nga Pilipinas tungod lagi sa ah, dili maayo nga konstitusyon. Kana usa ka sayop, no? Tungod nga nahimong maingon nato nga pakyas in terms of economic development ang EDSA. Gusto lang nato ipaklaro nga dili totally maingon nato nga pakyas ang EDSA revolution. Kay ang EDSA revolution usa ka revolusyon nga nagpabalik sa atong political freedom. O usa ka na ka revolution nga nagpahibalik sa kining constitutional democracy gikan sa usa ka rapacious authoritarian rule by the deposed dictator Ferdinand Edralin Marcos. So ang pagpabalik sa demokrasya o kagawasan sa Pilipinas usa kato ka gains of the EDSA revolution. Ang ilang akusasyon nga ang EDSA revolution did not result to the economic development that we aspire as a people. Di ang kining lack of ang kaning ginatawag nga pag nga ang kining wala paglambo sa atong nasod after EDSA. This is not the failure of the EDSA revolution, but the failure of Congress to implement the social justice and economic and human rights provision in the Constitution. Kay diha sa atong Constitution, nahipatik sa daghan nga mga probisyon, sa iyang daghang probisyon, ang usa ka formula sa paglambo which is equitable and inclusive. Tungod lagi kay ang atong Kongreso, ang mga miyembro niini either mao ang nagakupot og economic interest dinhi sa atong nasod o kung dili man nagapanag-iya sa mga kining mga dagkong negosyo nga mo'y nga naghatag sa ila og gahom sa pagkontrol sa political and economic policies of this country, ang kanang miyembro sa atong mga sa atong Kongreso, mga politiko who are financed by the group of people who controls economic and political power in this country. So, wala nagmalambuon ang nasod because the Philippine Congress failed to enact enabling laws that will give flesh to the provision of the Constitution that guarantees inclusive and equitable growth. So imagine kung unsa ni kadako nga kabuang nga ang konstitusyon nga wala nila giimplementa ila na gustong
pag-aalisdan gusto nilang i-amend o i-revise tungod kuno kay kini usa ka failure. Dili failure ang atong constitution kay ang 1987 constitution usa kini ka pinakalabing maayo nga konstitusyon sa tibuok kalibutan. Apan wala nila gi-implement ang mga provision niini, mao nga wala nato makabot ang atong giaspirar nga paglambo isip usa ka katawhan ug isip usa ka nasod. Hinumduman nato nga ang 1987 Constitution was a response to the issues hounding the Marcos dictatorship. Kung asa ang iyang liberal policy, mao ang nagpaytumpawak sa atong nasod sa tuman nga kalisod tungod kay ang atong natural resources wala gigamit sa paglambo sa atong nasod tungod kay kini ang mga natural resources gipahimuslan sa mga langyaw nga mga nasod o langyaw nga mga pwersa aron sa ilang kaayuhan o dili sa kaayuhan sa atong nasod nga Pilipinas o sa iyang katawhan. Mao kana nga nahipatik diha sa atong 1987 Constitution nga ang kining ginatawag nga provision guaranteeing an economy, an independent economy for the exclusive interest of the Filipino. So diya sa atong constitution gi-guarantee ang usa ka independent economy, no? Which shall be intended for the welfare and economic development of the country and its people. Isik tubag sa katong policy of liberalization sa diktadura ni President Marcos nga mao ang nagpaytumpawak sa atong nasod sa tuman nga kalisod. Mao kana nga gi-mandate sa atong constitution ang usa ka ginatawag nato nga independent economy effectively controlled by the Filipinos. Tungod kana tubag sa issue sa liberalisasyon sa panahon sa diktadura. Apan nanahimong failure kini tungod kay may naa kitay kongreso nga either wala nakabasa sa constitution o wala nakasabot sa constitution o dili nila gusto i-implement ang atong constitution tungod kay kini nahisupak man sa ilang kaugalingong economic interest. Mao kana ang ginatawag nato nga nahimong failure ang atong aspirasyon sa paglambo dili tungod sa EDSA revolution, tungod sa kapakyasan niining elitist congress nga i-implement ang provision sa constitution nga nagamando sa usa ka inclusive and equitable growth tungod kay ang gusto nila nga klase sa ekonomiya mao nga ang kanang atong mga resources o mga opportunities mo sentro lamang sa paggunit niining mga politiko nga anaa sa atong kongreso o naa usab sa atong executive department. So ato explicar unsa kining commanding heights of the economy. Ang commanding heights of the economy mao kana ang yuta. Ang usa ka estado nga walay ginagunitan nga yuta tungod kay ang iyang kayutaan ang nagapanag-iya niini
mao ang mga langyaw nga korporasyon o nga mga langyaw nga individual ang kana nga estado usa ka inutil nga estado. Kaysa reality of life kanang sa tunay na buhay. Kung kinsa katong nagagunit og yuta, ang nagapanag-iya og yuta, anaa pod sa iya nakalads ang politikanhong gahom nga siya usab ang gihatagan og gahom to decide the future and the destiny of the nation. So mao kana nga kita naga-object nga ang mga foreign entities, mga foreign investments, mga langyaw nga individual mao'y manag-iya sa yuta tungod kay ma-reduce lamang ang atong estado into a useless entity which is so powerless to serve, to protect the rights of its people and to serve the welfare of its people. Unsa pa na kanang commanding heights of the economy, ang media entities ug ang mga eskwelahan. Klaro man para kanato nga ang function sa atong eskwelahan og mga media outlets usa kini ka instrument of culture nga nagaumol sa atong panguna-una og nagaumol sa atong national consciousness. Kung ang pag-umol sa atong panguna-una og national consciousness nakasandig na sa mga eskwelahan ug mga media entities which are the principal instruments of culture, mamahimo nga itong panguna-una as a country, as a nation, ug ang atong national consciousness mapunting ngadto sa interest sa laing nasod ug dili na sa interest sa atong nasod nga Pilipinas. Kay dapat ang atong mga eskwelahan ug ang mga media outlets as instruments of culture should be put under the control and ownership of Filipinos para nga makaubol kita sa usa ka national consciousness that serves the interest and welfare of the Filipino people. Unsa pa, wala naman kita halos panahon. Ang kining transportation and communication. Pag ang transportation and communication will be put under the ownership and control of foreign powers, our country will be put into danger. Delikado ang atong nasod. Tungod kay transportation and communication is very important for our governance as a nation. Kung ihatag mo kana sa mga foreign powers, makaluluoy ang atong nasod nga Pilipinas kay mailahom na lamang sila sa pagdikta niining mga tao nga nagakontrol sa usa ka vital portion of our economy which is communication and transportation. Apil na kining power generation and distribution and water generation and distribution. Kung ihatag mo kanay under the control of foreign powers, pwede kitang isabotahi ni ining mga foreign interests. Pwede nila kita i-control kay kung dili mo sunod ang atong gobyerno kanila. Pwede nga ipahimutang nila sa pagkaguliyang ang katawhan ni ining nasod tungod kay sila man ang nagakontrol sa kuryente ug tubig sa atong nasod. Delikado kita ug delikado ang atong nasod niana. Unsa pa? Ang atong natural resources. Halimbawa, ang kanang atong mga natural resources diya sa Reed Bank
diha sa daghan nga mga parte sa West Philippine Sea. Mao kana ang atong gisaligan nga mag-sustain sa atong need for natural gas, fuel and energy. Labi na gyud nga exhausted na ang atong mamalampaya kung asa supply kini sa 20% of our needs for fuel and oil. So delikado kita kung kanang mga minahan nato, kining atong natural resources, will be put under the total exploration, and use of foreign powers. Dapat mapailahom gyapon kini sa control nato nga mga Pilipino aron nga kining atong nasod dili mapailahom sa gahom sa lain nga mga dagkong nasod nga mao ang nagugunit nining atong commanding heights of the economy. Mao na nga kinahanglan nga maghiusa kita, i-oppose nato kini as a people and as a nation kining mga move karon sa atong mga public officials. Kay gani diha sa mga balita, nag-meeting na si President Bongbong Marcos o si Senate President Mig Subiri o ang Speaker sa House of Representatives nga si Martin Romualdez aron nga collectively iduso kining charter change aron giingon nila nga alisdan ang economic provisions sa atong konstitusyon. Giingon nato nga kaganiya nga kini mapahimutang sa atong nasod ug sa atong kaugalingon ngadto sa kakuyaw apan kung tugutan nato kini, no? Nga hatagan nato og usa ka kanang pasagdan nato nga maghimo og unang lakang ang kining mga ahente sa mga foreign corporations of foreign interest dinhi sa atong nasod. Ang constitutional amendments and revision will be an open season for everybody who are tasked to propose amendments and revision to the Constitution. Kay the moment nga halimbawa na form na ang Constitutional Convention o ang Constitutional Commission o ang Constituent Assembly, wala na'y makapugong kanila nga mag-insert og mga amendments nga magsulod diha sa ginatawag nato nga political spheres sama sa term limits, sa pagwagtang sa term limits, sama sa pagpakusog sa kining pagwagtang sa provision against sa political dynasty ug uban pa nga mga political provision diha sa atong constitution. Mao kana nga dapat makusganon nga supakon nato kining another dubious plan to subvert our interests and welfare as a nation and as a people. So wala naman kitay panahon. Daghang salamat sa inyong pagpatalingog. We should speak up. We should raise our voices against these shenanigans that are being foisted on us by those people who have been benefited by lobby money from foreign investors and foreign interests in this country. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.